4400 BC 4004 BC ना तेणु एठी हमर इंडियन हिस्ट्री की पळे आसले कोन होची आम बैकग्राउंड रू स्टार्ट करिया तापर हिस्ट्री कोन तुम सब जानिछो केमती इतिहास लिखाला और सोर्स कोन से विषय हमें स्टार्ट करछे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया's पास्ट केमती डिस्कवरी हैला एंड इट्स रिविलेशन माने यूरोपियन मानु को केमती इंडिया विषय जणा गला द डिस्कवरी ऑफ इंडियन पास्ट एंड इट्स रिविलेशन टू यूरोप in 18th century was largely the work of Jesuits कोई क्रिश्चियन लोगों का क्रिश्चियन रिलीजन लोगों का विषय रे कहला in India and European employed by East India Company such as Sir William Jones, Sir Wilkins. Soon the number of these interested in study the classical language and literature of India grew. In the early 19th century saw a considerable achievement in linguistics, ethnography and other field of Indology. School in Europe expressed a keen interest in this new field inquiry as is evident from the number of persons who took Indology and of one whom at least mention must be made, F. Max Muller. तापर से बैकग्राउंड रे बहुत कथा कहिछि आमे प्रथम कहले से बही अनुसार हला क्रिश्चियनिटी इज ए रिलीजन ऑफ हिस्टोरियन देखो सेही मानकर दृष्टिकोण रो भारत रे केमती भारतीय इतिहास लेखा गला से दृष्टिकोण रो इठ मूल कोड पढ़थले जस्ट कहछ हां in recent years the early history of India has been enriched by incorporation of evidences provided by two new technology the system of study of society in its various facets and extensive use of contemporary evidence from archaeology. The importance of former lie in the fact that indicate the possibility of a new way of approach or approaching the Indian past and of posing question in the answer to which may lie a more real comprehensive of history. Archaeology has provided tangible three-dimensional fact in material remain discovery through exploration and excavation. सिलेबस देखते सेटा हमर भी अछि These facts not only corroborate literary evidence and provide statistical data but they also help to fill in gap particularly the earliest period of Indian history evidence on Indian prehistory obtained in the past 15 years has been of the considerable values. एमती ए विषय लिखला जो इंडियन हिस्ट्री लिखा गला पछरे जो ब्रिटिश एटीट्यूड ता कोन से विषय एठी लिखा है जे ब्रिटिश मानकर एटीट्यूड कोन एवं से जो ब्रिटिश मानक एटीट्यूड विषय रे से माने बही रे लिखा अछि बही लिखा अछि जे इतिहास जतबळे लिखा गला ओछि माने जो एंशिएंट ट्रेडिशन रे the interpretation of Indian history made in fact on Indian historian writing in the late 19th and 12th century प्रथम जो इतिहास आरंभ करा गला सेटा ब्रिटिश मानक द्वारा आरंभ करा तार बैकग्राउंड कोन those who are most directly concerned with India in the 19th century were British administrator the early non-Indian historians of India came largely from this group जते सब आर्कियोलॉजी इतिहास बही लिखा है से माने सब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर बुझला ए कंसर्न मेनली विथ द राइज एंड फॉल ऑफ डायनेस्टी को बेसिस रे इतिहास लिखाला कंसर्न मेनली विथ राइज एंड फॉल ऑफ द डायनेस्टी एंड एम्पायर द इंडियन हिस्ट्री where the king
government evolve around them. King manako charipote. The autocratic king, oppressive, unconquered, with the welfare of the subject. Autocratic king, oppressive and unconcerned. Unconcerned with the welfare of his subject was the standard image of Indian ruler. But for exceptions such as Ashoka, Chandragupta, Akbar, as for actual governing, underlying assumption was British administration was in fact superior to any known to history of the subcontinent. ବୁଝିପାରିଲା? ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଯିବା। ଦି ପ୍ରକାର ପାଠ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଘୋଷିବା। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷିବା ଉପରେ ଅଛ, କାରଣ ପରୀକ୍ଷାଟା ସେଇ ମୋଡରେ ହଉଛି। ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷାଟା ରିଟିନ୍ ହଉଥିଲା, ପିଲାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ in this connection there was another view, that is the shadow on much of early writing on ancient India. The European historian working on this period had been brought up on the classical tradition of Europe. Classical tradition ହେଲା Roman Greek, ଆମେ ଯୋଉଟା ସେ ବହିରୁ ପଢିଲେ historian craft, where it was firmly believed that the great human achievement was civilization of ancient Greek. ତେଣୁ ancient Greek ହଉଛି highest civilization achievement ହେଇଛି, ଯୋଉଟା Greek ତାର example. Consequently, every new discovery, ଭାରତରେ ଯାହା ଯାହା ନୂଆ discovery ହେଲା, culture was measured against ancient Greek, invariably found to be lacking. ତେଣୁ ଗ୍ରୀକ୍ କି ତୁଳନା କରିକି ଭାରତୀୟ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଡିସ୍କଭରି ହେଲା ଗ୍ରୀକ୍ ସହିତ ତାର ତୁଳନା କରାଗଲା। If there was the individual feature worth admiring, the instinct was to try and connect them to Greek culture. Vincent Smith, for some, declared regard as the preeminent historian of early India. प्रथम साइंटिफिक बही जदि कुहाଯିବ ancient India ଉପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି Vincent Smith କ। Vincent Smith ଙ୍କର ବହି ମୁଁ ଜେରକ୍ସ ବି ଅଳ୍ପ କରିକି ଆଣିଛି, ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଠୁ ପଢିଆ। Who proved to this tendency when writing of the murals and famous Buddhist site at Ajanta, and particularly of the painting depicting the arrival of embassy from Sasanian king of Persia in the 17th century AD, totally unconnected with Greek, totally and historically state. ତେଣୁ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ancient Indian history ଲେଖାଗଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତମେ ହରପ୍ପାନ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଡିସ୍କଭରି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଯାହା ସବୁ डेवलपमेंट ହେଇଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ଆର୍କିଓଲୋଜିରେ ମୋଷ୍ଟଲି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ସ୍କଲାର ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ହେଲା। ଏଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ କରିବା ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଆର୍କିଓଲୋଜି କ'ଣ। ତେଣୁ ତମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଜାଣିଛ, କ'ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଛ? ପପୁଲାର କୋଟେସନ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଡାଇଲଗ between past and present. EH car तम क्वेश्चन सब देखुले, तुम सब क्वेश्चन पठाओ। तेणु EH कार पपुलर कोटेशन है अब तो बहुत कथा अच्छी कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। तेणु ये जो कहुच्छी कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, बेस्ट डेफिनेशन इन हिस्ट्री आज पर्यंत अच्छी। से पास्ट टा केते बाट हिस्ट्री रे, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम आर्कियोलॉजी, सेटा तुमको बुझीबा को हेले सोर्स को बुझिया को पड़े हैला। सोर्स ऑफ राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री मेनली बेस्ड ऑन लिटरेचर। लिटरेचर केते पुराना पृथ्वी रे, मनीष केते पुराना, से तुलना कले आर्कियोलॉजी केते पीरियड कवर करछि, हिस्ट्री केते पीरियड कवर करछि सेटा जाना पड़े। हिस्ट्री कोन ना राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री बेस्ड ऑन रिटन एविडेंस। केते पुराना केबे in
इन्वेंट है स्क्रिप्ट बुझिपार जदि ह्यूमन appearance on the earth surface धरा जीवो ता तुलना रे इतिहास केते पुराना है आर्कियोलॉजिकली साइंटिफिकली प्रूव है कि human appearance on the earth surface is 2 million year 2 million year हेले 2 लाख वर्ष बुझला तेणु क्रिश्चियन रिलीजन ऑफ हिस्टोरियन बाइबल रे कोन कांसेप्ट थिला अर्थ इज क्रिएटेड अराउंड 4400 बीसी आज आमे देखुछु पृथ्वी तो कथा छाड़ मनुष्य केते पुराना 2 मिलियन ईयर 20 लाख इयर्स मनुष्य होची 20 लाख इयर्स रो पुराना जीव तो एठी कथा आछबा आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री भितरे सोर्स रो बेस कोन हिस्ट्री रो बेसिकली सोर्स हला रिटन एविडेंस विषय जब कहा जीव 5000 ईयर ओल्ड ग्रीक रो स्क्रिप्ट ना कोन तुम सब सिविलाइजेशन पढिचो मेसोपोटामिया रो स्क्रिप्ट रो ना कोन तुम सब पढिचो ग्रीक रो जो स्क्रिप्ट थिला सेटा केमती डिस्कवर होला अलेक्जेंडर तो ग्रीक इन्वेजन करथिले रोजेटा स्टोन तांकर गोटे सैनिक पाइथिले से रोजेटा स्टोन जो सैनिक जनक पाइथिले तापर रिसर्च होला पर सेटा डिस्कवर होला का द्वारा डिस्कवर होला चांपोलिन पूरा नाटा कहबो चांपोलिन हला ता विषय रे तुम सर्च करके पढिबो रोजेटा स्टोन हिस्ट्री ऑफ रोजेटा स्टोन केमती डिस्कवर होला केमती डिसाइफर होला यूजीसी रे क्वेश्चन पढे हला तापर जो इजिप्शियन स्क्रिप्ट हला हेरोग्लिफिक स्क्रिप्ट मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट कोन कहंती का को हेरोग्लिफिक कनिंग फ्रॉम स्क्रिप्ट यूनिफॉर्म सब के डिसाइफर करथिले हेनरी राउलिंसन 1907 में हेनरी राउलिंसन हेडा को डिसाइफर करथिले केते जोर पढिछ त माने डेप्थली पढिछ तमरो से बेला क्वेश्चन पढिला हला डिस्कवरी डिसाइफरमेंट ऑफ ब्राह्मी 1837 एसएसबी रे क्वेश्चन पढथला 1837 बाय जेम्स प्रिंसेप तमरो से बेला गोटे क्वेश्चन पढथला जोटा कोन कोन तुम फुल बोल कहथलो से क्वेश्चन पढथला हु फर्स्ट पब्लिश हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन अंडरस्टैंडिंग 1925 अंडरस्टैंडिंग 1820 हां 1820 1820 एनो जेम्स प्रिंसेप ताको केबे माने पढिले से 1837 पर पढिले एनो से क्वेश्चन ता कोन से कंट्रोवर्सी की पसियानी जेम्स प्रिंसेप डिसाइफर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन तो फास्ट पब्लिश कथा जदी आसे रिसर्च रे पब्लिश अलगा कथा किंतु 1820 रे सेटा हेतला बोले तम सब जहा कहछो बहि सब पढिछो ना कोन तेनो ए बैकग्राउंड रे आर्कियोलॉजी कोन एवं हिस्ट्री कोन सोर्स बेसिस रे writing of the history based on authentic and corroborative sources the invention of the history is merely goes back to 5000 year old in comparison to human appearance on the earth surface or existence of human being 20 lakh years in comparison to human appearance or the existence on the earth that is 20 lakh year the history based on written evidence merely cover 5000 years यदि 100 धरा जाए out of 100 the history cover only 0.5% free history cover 99.05% then what is the basis of writing of archaeology material evidence that's a material evidence then material evidence रो base कोन तेणु एठी किछि कथा लिखा है जे मु जस्ट तुम कह दउची हिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी इज कॉमनली सीन एज हिस्ट्री ऑफ ग्रेट डिस्कवरी द टॉम्ब ऑफ टुटनखामेन इन इजिप्ट
lost Maya city of Mexico, the painted cave of old Stone Age, Lascaux in France. एटा सब आर्कियोलॉजी पिलांकर पढे बरे इंट्रोडक्शन चैप्टर रे अछि. And the remains of our human ancestor buried deep in Olduvai Gorge, Tanzania. So first एथु पालियोलिथिक एविडेंस डिस्कवर हेतला ओल्डुभाई जॉर्ज तांजानिया. तेणु एठी अतीत विषय रे केमती कॉन्शियसनेस आसिला. कोन कॉन्शियसनेस आसिला? डानिश स्कॉलर रेस्मस नाइपर तांको अनुसार अतीतर केमती अभिज्ञता आसिला. एवरीथिंग व्हिच हैज कम डाउन टू अस फ्रॉम द पास्ट इज wrapped in the thick fog. जहां अतीतर तथ्यावली आम पाक आसिला से कोन होइछि ना फग हला कोन कुहुडी घन कुहुडी द्वारा आच्छादित होइछि. इट बिलोंग टू ए स्पेस ऑफ टाइम which cannot be measured. We know it older than Christendom. माने क्रिश्चियनिटी आमे जो एडी कहउछे बा बीसी कहउछे जो पृथ्वी बा इतिहास ताटो बहुत पुराना बोली डानिश स्कॉलर रस्मस नाइफर कहउछथि. किंतु कॉमन बिलीफ है पृथ्वी के सृष्टि 4004. But whenever by couple of years or couple of century, even by more than millennium, we can do no more than guess. Today we can indeed penetrate the thick fog of the remote past. तेणु एते जो अतीत को आमे केमती भेद करछे ना थियोरी मेथड adapted with science and technology, partly using archaeology. This is not simply because new discoveries are being made all the time. It is because we had learned to ask some of the right question and the development some of the right method for answering them. The material evidence, archaeology, study of archaeology, artifact, material evidence. The material evidence of archaeological record has been laying around for a long time. चारिपटे मनुष्य जहाँ व्यवहार करुछि लैंडस्केप घर करुछि सेटा होछि गोटे ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी मटेरियल एविडेंस आकर ना जदि लैंडस्केप कथा कहया लैंडस्केप कार स्टडी रे आसे ज्योग्राफी जियोलॉजी बुझलो डेटिंग कथा कहया तापर कोन करे मनुष्य गछ खाउछि साग खाउछि फल खाउछि गछ सहित मनुष्यर संपर्क घर तयारी करछि गछ हला कोन फौना फ्लोरा फौना फ्लोरा जीव एवं गछ प्लांट को स्टडी रे आसे बॉटनी पालियो आर्कियोलॉजी बुझलो बॉटनी आर्कियोलॉजी तापर कोन हला जीव सहित मनुष्यर इंटरेक्शन जीव का संग आसे जीव आसे जूलॉजी तो आर्कियोलॉजी आर्कियो बॉटनी तापर डेटिंग हेले फिजिक्स एवं केमिस्ट्री तेणु मनुष्य जहाँ व्यवहार करছে से सब मटेरियल एविडेंस ताको डील करिया को विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट सब अछि तेणु याको कोन कहंती ना मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहंती तमरो डेटिंग भी अछि एक्सप्लोरेशन एक्सकवेशन अछि देखले सिलेबस रे तेणु the material evidence कथा तळे पढुछि the material evidence of the archaeological record has been laying around for a long time. What is the new is our awareness. तम गारे तम घरे तम जोठे तो सबठे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अछि कारण पृथ्वी एते पुराना जोठना जोठे मनुष्यर व्यवहार हेछि किंतु हम जानि नै अवेयरनेस what is new is our awareness that the method of archaeology can give us information about the past, even the prehistoric past. The history of archaeology is therefore in the first instance an idea of history, theory, way of looking at past. Next it is the history of development, research, methodology, employing those ideas and investigation, those questions, and only thirdly it is the history of actual discovery. तेणु ठीक कथा ये बहरे
ଲେଖା ଯାଇଛି। ଏ ଯୋଉ କଥା ଗୋଟେ କହିଲା ୱେ ଅଫ ଲୁକିଂ ଦି ଥିଙ୍ଗସ୍, ୱେ ଅଫ ଲୁକିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଏଠି ଏ ବହିରେ ମାର୍କ ବ୍ଲୋଚର କଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଟ୍ରାଡିସନ ଅଛି ସବୁ ଟ୍ରାଡିସନ ଅଛି। ଆମ ଟ୍ରାଡିସନ ଅନୁସାରେ କଣ, ମହାଭାରତ ଟ୍ରାଡିସନ ଅନୁସାରେ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ହତ। ଧଉଳିରେ ଯୋଉ ହାତୀଟା ଅଛି ଆଣ୍ଡ୍ରୋଷ୍ଟାଲିନ 1820-22 ମସିହାରେ ଡିସ୍କଭରି କଲା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସେ ହାତୀଟାକୁ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା କହିକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। way to looking the thing and awareness, ଦିଟା କଥା କହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଘୋଷିବା। ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ତମକୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବି, ବହି କିଛି ରଖିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଗ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ବୁଝିବା। way of the looking thing before 1820 arrival of କଣ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଷ୍ଟାଲିନ, ଲୋକାଲ ପିପୁଲ ଧଉଳିରେ ଥିବା ହାତୀଟାକୁ କହୁଥିଲେ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା। this hill also known as ଅଶ୍ୱସ୍ତମା hill। କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ମହାଭାରତରେ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଅଛି ନରବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ହତ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ହାତୀ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। when it was discovered and deciphered, ଏଟା ଜଣା ପଡିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ଇତିହାସ ସହିତ ଜଡିତ। କଳିଙ୍ଗ ୱାର ତା ସବୁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛ, ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକଙ୍କ ଇତିହାସ କଥା ଜଣା ପଡିଲା, କଣ ସେ ଜଣା ପଡିଲା ନା ଦି ଏଲିଫାଣ୍ଟ, ଫୋର ପାର୍ଟ ଏଲିଫାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥା, ଫୋର ପାର୍ଟ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ରକ୍ କଟ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର ଅଫ ଓଡିଶା, ଫୋର ପାର୍ଟ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ରକ୍ କଟ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର ଅଫ ଓଡିଶା, represent theriomorphic representation of birth of Buddha। ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାଇଥୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ମା ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଧଳା ହାତୀଟେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ପଶିଗଲା, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କି କହିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ସବୁ ଗପ? ସେ ଯାଇକିରି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନସଲ୍ଟ କଲେ, ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହବ, ସେ କଣ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ହବ, ରାଜା ହବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବ। ତାପର ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛ? It is the theriomorphic representation of Buddha, way looking differently। ये जो theory method जहाँ सब कुहागला ହେଲା, ସେମିତି ଦେଖିଲେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ। ଏଇଭଳିଆ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରଖିକି ତମେ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ଆମ ଇତିହାସ କଣ, ଆର୍କିଓଲୋଜି କଣ, ଏ ବିଷୟରେ ବେସିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜାଣିଲେ, ବେସିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ରାଇଟିଂ ଅଫ ଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଆଣ୍ଡ କରବୋରେଟିଭ ସୋର୍ସେସ। ସେଟା କେମିତି, ତମକୁ ଯଦି ପଚରା ଯିବ କଳିଙ୍ଗ ୱାର, ତମେ କହିବ 261 BC ରେ ହେଇଥିଲା। ତମକୁ ଯଦି ପଚାରି ଯିବ ରୁଲର କିଏ, ତମେ କେହି କହିପାରିବନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି? ରାଇଟିଂ ଅଫ ଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଆଣ୍ଡ କରବୋରେଟିଭ ଏଭିଡେନ୍ସ। ଓନ୍ଲି ସୋର୍ସ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ସେଇଟା ହେଲା 13 ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ। 13 ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? କଣ ଲେଖା ଅଛି କଳିଙ୍ଗ ୱାର ବିଷୟରେ? ତାଙ୍କର ଏତିକି ବର୍ଷରେ, ବୁଝିଲ, ହଁ, ତାଙ୍କର ଏତିକି ବର୍ଷେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଶାସନର ଏତିକି ବର୍ଷରେ କରୋନେସନ ଇୟର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ରେନ୍ ଇୟର ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନେସନ ଏବଂ ରେନ୍ ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ? ଟ୍ରାଡିସନ ଅନୁସାରେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଟ୍ରିସାଇଡାଲ ୱାର ହେଇଥିଲା, ଭାତୃଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଶାସନ ଏବଂ କରୋନେସନ ଭିତରେ 4 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି। ତାର ହିସାବ ଟା ଦିଆ ହେଇଛି, ସେଇ ହିସାବକୁ ବେସ୍ କରିକି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 261 BC ରେ ହେଇଛି। ବୁଝିଲ, ଯୋଉ 261 BC ରେ ହେଇଛି, ସେଟା ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଇନଫରମେସନ ହେଲା ଏତିକି। ଆଉ କଣ ଇନଫରମେସନ ଅଛି? ଇନଫରମେସନ ଅଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ବନ୍ଦୀ କଲେ, ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ମୋର ଦ୍ୟାଟ ପିପୁଲ ପେରିସ୍ଡ। ସେଠି ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା, ସେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଇଏ ହେଲା ବେସିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ମୋ ପାଖରେ ସେ ଇନଫରମେସନ ଟା ନାହିଁ। ସେମ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ଅଶୋକ ମେନସନ କରୁଛନ୍ତି 5ଟା କଣ ରୁଲରଙ୍କ ନାଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଠିକଣା ସେ ଦଉଛନ୍ତି କୋଉଠି, ମାସିଡୋନିଆ।
मैसिडोनिया है कोटा मैसिडोनिया कार अलेक्जेंडर बोधे ओरिजिन इटाली रे मेडिटेरियन नेशन रो रूलर को नाम दउछंती मैसिडोनिया साइप्रस इजिप्ट अलिका सुंदरी है अलेक्जेंड्रिया सिटी जोडी सुएज कैनाल पड़ी तुम इमेजिन करो सी एते एते दूर राजा को ना लिखुचंती रूलर को ना लिखुचंती पर्शियन किंग यवन रूलर मतलब पर्शियन कह दिबो यवन रूलर को ना लिखुचंती कोठा कोठा रूलर को ना लिखुचंती मतलब मेडिटेरियन रीजन अलेक्जेंड्रिया पे सिटी जोठी पड़ी सुएज कैनाल पड़ी हैला अंटार्कटिक रे तापर मैसिडोनिया रो राजा का ना लिखुचन सेटा यूजीसी रे क्रोनोलॉजी पढ़िथल हिस्ट्री आर्कियोलॉजी रे आईएस सब पढ़े तो क्वेश्चन हैला से काहे कि ना मेंशन करना थे तादरे बहुत कथा उठे जे श्रीउड पॉलिटिशियन थिले बुझिला तापर कथा उठे एठी जनपद थिले जे भी तो गोटे लीडर थिबो कॉमन क्वेश्चन पचरा गले लोक माने आंसर दियंती जे काले से तांको नांटा ओपोनेंट नांटा लिखि देले से समकक्ष राजा बाबर इतिहास रे बुझिला स्थान पाई देबे डेलिबरेट से ओमिटेड करथिले आउ किछि आंसर कोहंती बोधे कलिंग से तोळे रिपब्लिक थिला केही राजा नथिले तनो से तम ना लिख नथि राजा नथिले तो के लीडर थिबो लीड करथिबो तेनु एई भलिया एटा असमाहित भाबरे इतिहास अछि काहे कि जेतु only and one source remains silent who was the ruler of Kalinga war सेति पई हम इतिहास रे लिखि नाही writing of history based on authentic and corroborative sources येला कथा तेणु आमे देखुचे जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स रे कोन सब रहिछि ना इंस्क्रिप्शन रहिछि कॉइन रहिछि आउ अदर मटेरियल एविडेंस हिसाब रे एक्सप्लोरेशन एक्सकवेशन आउ डेटिंग मेथड तमर जाय यूजीसी सिलेबस रे अछि तेणु केमिति डिस्कवरी हैला व्हाट इज द एटीट्यूड एंड अवेयरनेस आर्कियोलॉजी सबटे अछि तमर ठीबे अछि तुम जाननो और अवेयरनेस नाही बस ए थ्योरी मेथड अप्रोच जानिनो तेणु हम जानि पारना अशोकन इंस्क्रिप्शन ता जतोले इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ता डिस्कवरी हैला लेखो आईएस रे क्वेश्चन पड़े गोटे क्वेश्चन लेखो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ओरिजिनली इज अशोकन पिलर हला इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ओरिजिनली जे अशोकन पिलर सेटा क्वीन एडिक्ट ला अनेक लोक जानि प्लीज रिपीट अगेन हां कहू छी ला सो Allahabad inscription of Samudragupta originally is a Ashokan pillar. The minor rock edict 3, probably 3, बुझला ताको क्वीन एडिक्ट कहंती ओके क्रॉस चेक करबो हमको इंफॉर्मेशन पाइले नि शॉर्ट पीरियड रे तो माइनर रॉक एडिक्ट 3 ताको क्वीन एडिक्ट कहंती क्वीन एडिक्ट कोन लिखा है खारबेल दी सेकंड वाइफ कौन कारुबाकी द सेकंड वाइफ ऑफ अशोक मदर ऑफ तिबर देव खाली गोटे कंफ्यूज अछि तमे सर्च करबो वेदर इट इज माइनर एडिक्ट 3 और 4 जाला बुझी 3 क्वीन एडिक्ट सर इट इज एडिक्ट 4 से डाटा छाटे तमे देखि के करेक्शन करबो एटे के पढ़ो हैला सेटा आईएस रे ओपीएससी रे यूजीसी रे बारंबार पड़ी ओरिजिनली अशोकन कोन समुद्रगुप्त इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ओरिजिनली इज अशोकन पिलर इट इज क्वीन एडिक्ट माइनर रॉक एडिक्ट कोच 4 बोली ते देखिबो लागो तादरे सब्जेक्ट मैटर लिखा है छि कारुबाकी कॉज ऑफ वन कॉज ऑफ कलिंग वार जो अशोका फिल्म रे देखिछ तो तुम जानि था बहुत सीनियर लोक जानि नथिले जे कारुबाकी गोटे हिस्टोरिकल फिगर एवं अशोकन इंस्क्रिप्शन लिखा है सेटर लिखा है क्वीन एडिक्ट ताको कहंती कारुबाकी सेकंड वाइफ ऑफ अशोक मदर ऑफ तिबर देव
ତାକୁ ଯାହା गिफ्ट दिया हबो ताको रेकॉर्ड करिया पई ऑफिशियली मानकु निर्देशनामा जारी ହେଇଛି एडिक्ट ହେଲା एडिक्ट ହେଲା निर्देशनामा सरकारी निर्देशावली के एडिक्ट कहंती तेणु आउ कौन क्वेश्चन पड़े यूपीएससी रे से इलाहाबाद पिलार इंस्क्रिप्शन रे आउ कहा इंस्क्रिप्शन अछि पिलार रे जहांगीर कर इंस्क्रिप्शन अछि तारी देरे फास्ट इंस्क्रिप्शन ता हला अशोकंकर क्वीन एडिक्ट किट हला इलाहाबाद पिलार इंस्क्रिप्शन एवं सेटारे मध्य जहांगीर कर इंस्क्रिप्शन अछि क्रॉस चेक करिवो परीक्षा रे बारंबार एक कष्टा पडुछि हैला ता देरे आ कोन लिखा आइछि ना अमीर खुशरूकर पोएट्री वर्ड लिखा आइछि अमीर खुशरू मिडियवल पीरियड रे जो पोएट ताकर पोएट मध्ये लिखा आइछि ता देरे ये हला इतिहास एई भलिया कोन अतीतर गोटे गौरवमय इतिहास को बहन करथिबा शिलालिपि को आम लोक माने कोन भाबुतिला जानछ इलाहाबाद जोटा ने प्रयोग प्रशस्ति कहउछ एटी जेतबेले ब्रिटिश माने शासन करथिले पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट थिला ओरिजिनली कोड थिला से विषय डिटेल भूली जाईची से पीडब्ल्यूडी कैंपस भितरे सेटा पडिछि कोन पडिछि अशोकन पिलार विषय आइडिया हला तमे मन रखिता सेटा होची 30 फीट इन हाइट तमे जो घरे रहउछ छात घरे सेटा मैक्सिमम 10 रु 12 फीट ऊंचा हाइट है अशोकन पिलार रो हाइट हला 30 फीट तीन महला घर ऊंचा बुझिला पाखा पाखी ओजन हला 50 टन गोटे टन हला 10 क्विंटल 50 गुणन 10 गुणी देलो जहां सेतिकी वजन अशोकन पिलार विषय आमे जो पढुचे तार हाइट हला 30 फीट वेट हला 50 टन एतिकी बड़ जिनिस पडिची पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट इलाहाबाद रे ब्रिटिश शासन समय कथा व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ इंडियन पीपल दिस बिलोंग टू भीम आधेरे भांग बाटू थिला द अवेयरनेस एटीट्यूड लुकिंग थिंग डिफरेंट ले गोटे मिनिट है पिले सुगिला हेलो I guess sir. यस सर हां एट जो कोटेशन ता हमें पढिले अवेयरनेस एंड वे ऑफ लुकिंग थिंग डिफरेंटली इंडियन एटीट्यूड कोन हला एति के बड़ जो 30 फुट लंबा एवं 50 टन जिनसटा पडिছে सेटा होची राउंड पूरा चिकणिया ताकू हम सेही समयर लोक मानकर एटीट्यूड हला एटा होची भीम भांग बाटुथिला आधेर ओरिजिनल सोर्स पढले अंडरस्टैंडिंग एया हम भीम भांग बाटुथिले किंतु ता देरे तीनटा गोटे अछि ब्राह्मी लेटर गोटे अछि संस्कृत परसिया तो निश्चय हेतिबो जोटा जहांगीर कर अछि हम लोकन को देखा गला नै दैट इज द another example of way of looking lack of awareness for our heritage सेटा को किया हमको सचेतन करिले ब्रिटिशर्स हम जाको सब दिन गाली करछ नो डाउट से हमको किछि हार्म करि चंदी ना हमर हेरिटेज अवेयरनेस ता तंको द्वारा हेछ से बेला आ गोटे परीक्षा रे पड़े तीनटा इंस्क्रिप्शन गोटे लोकेशन रे अछि तीनटा इंस्क्रिप्शन गोटे लोकेशन रे अछि माने गोटे पत्थर रे अछि सिंगल बोल्डर रे अछि सेटा हला गिरनार इंस्क्रिप्शन तुम परीक्षा रे भी एमते डीप क्वेश्चन पढुसे मु देखतिली फास्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन रुद्र दमन
First, chasted Sanskrit inscription. माने ornamental. Repeat again. Please sir, repeat again. First ornamental inscription, Sanskrit inscription. देखो chastity गोटे language term लिखा है हुए. First ornamented Sanskrit inscription. रुद्र दमन first. The Girnar inscription. Chunar Girnar. Saurashtra Gujarat. सौराष्ट्र गुजरात हेले सौराष्ट्र गुजरात रे एटा अछि सेठी प्रथम इनस्क्रिप्शन टा होची अशोकंकर रॉक एडिट ऑफ अशोक जोठी 13 रॉक एडिट अछि कलिंग वार लिखा अछि सेठी 13 रॉक एडिट अछि कलिंग वार सेठी लिखा अछि हेले रॉक एडिट ऑफ अशोक सेठी मध्ये गोटे एलिफेंट रो चित्र थिला जोटी जोटी अशोककर इनस्क्रिप्शन अछि सेठी इनस्क्रिप्शन पाखरे एलिफेंट अछि कालसी डेराडून रो अशोककर गोटे इनस्क्रिप्शन अछि सेठी मध्ये गोटे एलिफेंट पेंटिंग अछि थेरियोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बर्थ ऑफ बुद्ध तो बुद्धंकर से जो माइथोलॉजी स्टोरीटा व्हाइट एलिफेंट एंटर इनटू द वोम ऑफ मदर ऑफ बुद्ध हला माया देवी तेणु सेटा सिंबलिकली सब जगह अछि तेणु First ornamented Sanskrit inscription है रुद्र दमन first प्रथम करो inscription सौराष्ट्र inscription गिरनार सौराष्ट्र गुजरात सेठी तीनटा inscription अछि कौन तीनटा inscription अछि ना first inscription हला rock 14 rock edit of अशोक 3rd century BC ना तापर एटा जो रुद्र दमन first करो inscription तापर गोटे गुप्त इनस्क्रिप्शन अछि से गुप्त किंग को नाम रो मने पडुनी 700 वर्ष धरि कि सेठी गोटिए बोल्डर रे इनस्क्रिप्शन लिखा अछि प्रति इनस्क्रिप्शन रो सब्जेक्ट मैटर कोन ना डिस्क्रिप्शन ऑफ सुदर्शन लेक सर इट्स स्कंदगुप्त अच्छा हाउ एटा लिखि दियो स्कंदगुप्त बुझिलो ता माने हिस्टोरिकली गोटिए जगह रे से केमती यूज हे क्रास एवं तार बैकवर्ड रे बैकग्राउंड रे कोन अछि ना मुस्लिम आर्किटेक्चर अछि से कि मुस्लिम सर प्लीज रिपीट अगेन जो स्कंदगुप्तंकर जो अछि डिस्क्रिप्शन सेठी आउथर कहबे माने से गोटिए बोल्डर रे तीनटा इनस्क्रिप्शन अछि हमें जेमती गोटे एग्जांपल डिस्कशन करले कोडा हमें डिस्कशन करले एटा जो इलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन रे तीनटा इनस्क्रिप्शन अछि सिमिलरली तीनटा इनस्क्रिप्शन अछि गोटे बोल्डर रे जोटा कि सौराष्ट्र गुजरात रे अछि गिरनार इनस्क्रिप्शन ला फर्स्ट इनस्क्रिप्शन हला अशोकंकर 3rd सेंचुरी बीसी सेकंड इनस्क्रिप्शन हला रुद्रदमनकर सेटा होते 1st सेंचुरी बीसी 1st सेंचुरी एडी तापर गुप्त नेचुरली 4th सेंचुरी लेट 4th सेंचुरी एडी तीनटा जाकर सब्जेक्ट मैटर पाखा पाखी सेम कोन सुदर्शन लेक का विषय कोन लिखा है इतिहास रे भारतीय माने जलसेचन इरिगेशन सिस्टम सहित वेल अक्वेंटेड ला फॉर 7 सेंचुरी 700 years ना all these three inscription refer about Sudarshan lake la meant for irrigation चाणक्य कहउचंती तांकर अर्थशास्त्र रे इंडियन माने इरिगेशन सहित अभ्यस्त थिले एवं इरिगेशन ऊपर गोटे टैक्स मध्ये थिला द कोरबोरेटिव लिटरेचर कोरबोरेट विथ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बुझला त गोटे एग्जांपल कहली ता देरे इंटरेस्टिंग फैक्ट कोन पड़े सब यूजीसी रे पड़े हिस्ट्री बोथ आर्कियोलॉजी यूपीएससी रे सुदर्शन लेक जो हैला सेठी जो तयारी कला के तयारी कला का समय तयारी कला मौर्यन मानकर इंस्क्रिप्शन अछि इंस्क्रिप्शन जोठी जोठी अछि ताको बाउंड्री बोली धरा जाय पुष्यगुप्त ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी मौर्यन डायनेस्टी फाउंडर जे से थिले कोन थिले गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र तांको द्वारा प्रथम सुदर्शन लेक आरंभ होइतला डिटेल पढिबो जति के जानिया को चाहेबो इंटरनेट रे भी सब अवेलेबल होची ला ये वाला तापर लेखुची से लेखुची वैश्य पुष्यगुप्त
वैश्य पुष्यगुप्त तापर कौन लिखा होची ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोक यवन तुषापा यवन नॉट मुस्लिम सेतल को क्रिश्चियन मुस्लिम मोहम्मद जन्म है नांती मोहम्मद 570 ना केबे जन्म है 3rd सेंचुरी बीसी तार 800 वर्ष पूर्व कथा यवन यवन तुषापा यवन मीन्स ग्रीक आईपीएससी यूजीसी हिस्ट्री आर्कियोलॉजी बोथ पढ़े ना से इंफॉर्मेशन अच्छी कोडी अच्छी अशोक गिरनार इंस्क्रिप्शन रे अच्छी इंफॉर्मेशन देखिबा बोला बोला स्टैंडर्ड बॉय रे अच्छी एम सब इंफॉर्मेशन परीक्षा रे पड़े तेणु ये हला गोटे एग्जांपल आमे डिस्कशन कले तापरे आमे कोन डिस्कशन करथिले अशोकंकर जो डिस्कवरी हला हाथी गुम्फा से इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जेतबेले डिस्कवरी हला लोकल लोकंकर एटीट्यूड हला एया हला लैक ऑफ अवेयरनेस एंड वे ऑफ लुकिंग थिंग डिफरेंटली भांगो बाटले तम सिलोटा केंदी बंका हे जाउ जदी आर्कियोलॉजी सिलो तो से सर जेइथो चना नहीं इतारे तीन तीनटा इंस्क्रिप्शन अछि हम लोकन को देखा गला नहीं हमें एते कोन हेचो माने पौराणिक थीम द्वारा प्रभावित इठी असोबा कोन नरबा गुंजर अस्वस्थमा हत धौली एलिफेंट फोर पार्ट एलिफेंट एट धौली सेठी भीम ताको भांगो बाटुछि हम एते ट्रेडिशन एवं प्रथा माइथोलॉजी द्वारा प्रभावित होइछे माइथोलॉजी नो रियलिटी महाभारत रे लिखा हैछि प्रभावित होइछे हमें से जिनसडा को देखि पारने तीन तीनटा अक्षर अछि एटो ई जो बयरे कहला थ्योरी मेथड्स अवेयरनेस लुकिंग थिंग डिफरेंटली सेतर जो स्टार्ट ला से कथा को आइछे त 1837 जेम्स प्रिंसेप डिसाइफरमेंट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट डिसाइफरमेंट हला परे असंख्यकर जते जते सब इंस्क्रिप्शन मिलिला डीसी सरकार को बही अछि डीसी सरकार जार इच्छा हो पढ़िबो सब जानि जेबो ए सब लिखा है पूरा डिटेल लिखा है परीक्षा रे पढ़थिबा बेला जिंस लिखा है तमर यूजीसी परीक्षा रे गोटे पढ़िथिला कालीमा हु डेवल्ड कालीमा इन हिज कॉइन आंसर हला आर्कियोलॉजी पिलांगर बोते पढ़िथिला आंसर हला कण ई जो कौन औरंगजेब आज पढ़ुथली पढ़ला बेलू से पीएल गुप्ता बही रे लिखा है इंट्रोडक्शन चैप्टर पिला कई पढ़ुना कौन कौन बही पढ़ुछ मुझे से कथा कहबी नहीं इंट्रोडक्शन रे लिखा है पीएल गुप्ता बही रे कालीमा डेवल्ड बाय औरंगजेब तेणु से कथा छाड़ा हमें हम पाठ को आसिले कौन एठी डिस्कशन कराई अशोकंकर सब इंस्क्रिप्शन रे तांकर टाइटल लिखा है देवनानंद प्रिय राजा अशोक 1837 मसीह आरंभ करी 1915 मसीहा पर्यंत से देवनानंद प्रिय राजा किए से विषय किसी तथ्य नहीं मन इच्छा कह हिस्ट्री बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एंड corroborative evidences in 1915 को गोटे पढ़ुली 1915 रे अशोकंकर पूरा नाटा डिस्कवरी है सेटा परीक्षा रे पड़ी देवनानंद प्रिय राजा अशोक गोटे प्रथम डिस्कवरी है मास्की कर्नाटक आर्कियोलॉजी पिलांकर संख्या अधिक पढ़े यूपीएससी ओपीएससी रे परीक्षा रे पढ़े हला तमे जेते देखिबो अशोकन इंस्क्रिप्शन सबठी देवनानंद प्रिय राजा अशोक मु तार एग्जांपल एठी काढी के रखिछि तम पई ओडिसा रे दीटा अछि धौली एवं खंडगिरी उदयगिरी अरे कोन लिखा है बाय ऑर्डर ऑफ बिलव्ड ऑफ द गॉड तार एला ब्राह्मी एला देवनानंद प्रिय राजा अशोक एला बिलव्ड ऑफ द गॉड धौली रे लिखा है गंजाम रे जोगड़ रे कोन लिखा है सेपरेट रॉक एडिक्ट गंजाम रे लिखा है द बिलव्ड ऑफ द गॉड ऑर्डर 10 महामात्रस राजवाचनिक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल डिक्रीज एडिक्ट है ऑफिशियली जो कोन निर्देशनामा एडिक्ट तुम जुआड़ जुआड़ अशोक इंस्क्रिप्शन मिलला सब टाइटल लिखा है देवनानंद प्रिय राजा अशोक
राजा प्रथम राजा अशोक कोठी लिखा है मास्की कर्नाटक तुम सब जानथिबो पढुछ तापर नेक्स्ट कोठो मिलला गुजरात महाराष्ट्र एबे चारिटा मिललानी चारटा हलानी आर्कियोलॉजी पिलांकर जो क्वेश्चन पड़े लेटेस्ट क्वेश्चन से चारटा जगह पड़े बुझला तेणु अतीतर जो क्वेश्चन पड़थला ए दीटा पड़थला तेणु ताको एमति देखियो एटा जो देवनानंद प्रिय राजा अशोक आइडेंटिफाई है 1837 मसीह धरिक 1915 मसीहा पर्यंत से समय श्रीलंका रे जो बुक अच्छी दीपवंश कौन महावंश तादेर मध्य ए टाइटल टा एवं नाटा मेंशन है जो माने रिसर्च करछन जे माने पढिछन इतिहास बारे सब लिखा है एटा लिटरेरी कॉर्पोरेशन लिटरेचर रे कॉर्पोरेशन अच्छी रिलीजियस बुक ऑफ श्रीलंका दीपवंश महावंश तेणु हिस्ट्री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस ऑथेंटिक एंड कॉर्पोरेटिव एविडेंस ये हला कथा तुम हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन रे सेंती गोटे कॉर्पोरेटिव एविडेंस अछि कोन कॉर्पोरेटिव एविडेंस अछि सेटा भी काढी के आनछे समय हेले देखिया ना नहीं हां आज गोटे काम अछि हम आज बेसी समय पढियानी हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन रे लिखा है 13 ईयर एक्टिविटीज अभी खारबेल भारतीय इंस्क्रिप्शन रे कोन लिखा है ना डेट गुडा को लिखा है ईयर ऑफ कोरोनेशन रो काउंट है हमर जो 1867 मसीह रे 9 अंक दुर्भिक्ष हेतिला अंक 9 अंक गजपति राजांकर बा पुरी राजांकर हैला 9 वर्ष शासन समय से हेतिबार ताको 9 अंक कुआ जाय डेटिंग ट्रेडिशन कोन जो वर्ष से कोरोनेशन हैला तांकर राजत्व आरंभ हैला ए राजत्व आरंभ रो काउंटिंग होछ तनो इंस्क्रिप्शन रो वैल्यू ऑफ इंस्क्रिप्शन पढिला बेले तार कोन सपोर्टिव एविडेंस कोन माने एडवांटेज कोन ड्रॉबैक कोन एठी तुमको अल्प किछि कथा कहि दोछि अच्छा तेणु आम किसी इंस्क्रिप्शन देख गोटे बेले बेले पढ़े को अशोकान इंस्क्रिप्शन टैक्स विषय लिखा है द अशोकान इंस्क्रिप्शन रेफर्स अबाउट टैक्स Ruminde inscription sir. Ruminde inscription तार एठी डिटेल ता देछि रुमिनी देई नियर पराई बातल डिस्ट्रिक्ट नेपाल स्क्रिप्ट है ब्राह्मी लैंग्वेज अशोकन प्राकृत ईस्टर्न अर्ध मगधी टाइप फॉर्मेट स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन रॉयल एडिक्ट पर्पस रिकॉर्ड द किंग्स विजिट टू लुम्बिनी आर्कियोलॉजी पिलांकर कोन क्वेश्चन पड़े ओ ईयर रे से जाइथिले द ऑथेंटिक सोर्स ता तार पड़िथिले फेलियर होबनी द रिकॉर्ड द किंग्स विजिट टू लुम्बिनी अशोक लुम्बिनी बुलिए जाइथिले काई बुलिए तो इट इज कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन हमें तो इंस्क्रिप्शन रो वैल्यू पढिबा एमति केतरा आसीबो हम तार एग्जांपल कहि जाला पर तुम सेटा बुझी परिबो न नै हठात कहले बुझी परिबनी मतलब पर्पस कोन एटा ना कमेमोरेटिव स्मरण रखिबा पई द रिकॉर्ड द किंग्स विजिट टू लुम्बिनी हिज इरेक्शन ऑफ पिलर देयर तापर कोन लिखा है को डेट आर्कियोलॉजी रे सीधा क्वेश्चन पड़तला 20 ईयर आफ्टर अशोकस कोरोनेशन 20 year after Ashoka's coronation 252 BC तापर कोन लिखा है छी नाइट तो हम कहला कर छाड़े थिला पर तार इंटर ट्रांसलेशन टा एटी देछि केनो आ गोटे इंस्क्रिप्शन पढ़ लेख को इंस्क्रिप्शन रे वैष्णविज्म कथा लिखा है जाउती किछ तो निर्दिष्ट करी माने कोन डिफाइन करनी ना तेणु कौन कौन पॉपुलर इंस्क्रिप्शन अछि तादर क्वेश्चन है पारे वैष्णगर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस वैष्णगर पिलर
Besnagar pillar inscription of Heliodorus. Besnagar pillar inscription of Heliodorus. ହେଲା ଆଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୈଷ୍ଣବିଜିମ ବିଷୟରେ। ହେଲିଓଡରସ୍ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆମ୍ବାସେଡର। ସେ ତକ୍ଷିଳାରୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଆର୍କିଓଲୋଜି ପିଲାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ 2 ଲାଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢିଲେ ହବ। ବେସନାଗର ବିଦିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଶୁଙ୍ଗ ପିରିୟଡ। ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା Central Western Epigraphy Prakrit with some Sanskrit spelling. Type है stone inscription. Purpose है record the construction of pillar by Heliodorus, a Greek. से Greek है